Ay ma'am, naubusan daw po pala daw sila ng ice chocolate po na flavor daw. Ay, di ano binigay nila ko? Ano daw po? Rascaldo ice chocolate po. Ay ma'am, naubusan na daw po sila ng chicken alakim po. Pinalit na lang daw po is fish alakim po. Sir, naubusan na pala daw sila ng nuggets. Ano na lang daw pinalit dyan? Ano na lang? Fish na lang daw pinalit. Ay ma'am, naubusan daw po pala daw sila ng ice chocolate po na flavor daw. Ay, di ano binigay nila ko? Ano daw po? Ano po yan? Rascaldo flavor daw po yata. Ha? Rascaldo flavor daw po. Wala mo. Rascaldo ice chocolate po. Ba't wala mo ko? Walang sinabi po. Rascaldo flavor daw po ma'am. Wait, Rascaldo kaya yan ma'am? Kakaiba. Rascaldo flavor daw ma'am. Ay, chocolate. Hindi, chocolate. Chocolate yan. Chocolate lang po. Rascaldo flavor. Hindi ba vlog ko? Okay lang ma'am, sama ko lang. Kayo dong trable. Sir, naubusan na pala daw sila ng nuggets. Ano na daw pinalis dyan? Kulang na daw ng, ano ba yan? Nuggets sir, hindi na daw po available yung 6 na nuggets. Ano na lang? Fish na lang daw pinalit. Fish? Ano daw? Ano yan? Okay lang yan. Kahit. Video ko lang. Hindi na kayo dyan. Nag-vlog lang ako. Okay lang sama sa vlog. May live po no? 257 po. Eh ma'am, naubusan na daw po sila ng ano? Ng chicken, ano? Crispy chicken, alakim po. Naubusan na daw sila. Pinalit na lang daw po is fish alakim po. Fish po. Fish daw po. Bangos naman daw yung gamit yan mo. Fish daw po yung gamit. Okay lang po sa inyo fish. Natikman nyo na yan ma'am. Hindi pa. Baka yan na nga po yun, masarap po. Video ko lang. Baklang po. Baklang po. Okay lang po. Tama sa vlog.